So, hi guys! Day 25 na tano sa atong pagbasa sa 100 Life Changing Coach Devotional. So, makatinga mo sa juta nag-video because nanapod mi inter-church young people fellowship and it is a banquet so dapat gabi. So, I have no time to read it unja nga gabi. So, karon ta magbasa. Then, look up my face! Puti lagi siya guys. Huwag ko hilamos. Share ko lang. So, let's start! So, gingon diri no nga, don't be afraid to give up the good to go for the great. By John D. Rockefeller, no? Inja nga, daw kahadlok nga imo i-give up ang katong mga maayo adto sa mga the best or the great, mas makaayo pa, mas nindot pa, no? Dito ta mahadlok taan nang mubiya ta sa maayo padung adto sa kangilad. Charles. Ngayon diri nga, sometimes we settle for what's comfortable, but God calls us to greater things, no? Kay as a human being, di na jud ta mo basta comfortable na tanong murag something nga okay na ko ani, comfortable na ko ani, okay na ko, goods na ko ani, may na ba no? But ingon Ginoo nga di daw sa napadaw mas greater pa. So dira ka mag-focus na pa mga great things pa nga moabot nimo. No? That's why don't settle for less, settle for excellence. Ingon na mong sir na that's what na naman siya ron sa high school. Nagbasa sa school. So gingon diri no nga, letting go of the good may feel risky. Yes, dinodjud nga risky. And then but it's in the pursuit of his best for us that we experience true fulfillment. So pinaagi aning atong ilit go ang good nga word is diha po na to makita or diha na to makabot or ma-experience ang fulfillment. Kay sometimes or in other word di ba kay something comfortable ka, something nga maayo tas imong ilit go even sakit is nasa good nga result, na good impact dira kanimo di ba, kabantay mo or enjoy na nang na feel, enjoy na experience, dapat enjoy experience. Charles bitaw. Next yung diri pa nga, trust that when we follow God's leading, He has something far greater in store. So no, if we trust in God while we follow Him sa iyang leading, sa iyang guidance, nasjay something greater pa nga ipakita din nato, nasjay something nga pundo pa, something nga gi-store pa niya diri kanato, no? So gingon diri sa Proverbs 3:5, familiar na mo ani nga verse, gingon diri nga, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, sa King James version ni. Kung sa lain pa nga version kaning inyong familiar jud nga words or translation is trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Tanaw na sumpay, diba? So dasa ta mag-focus sa Proverbs 3:5. So no always daw giingon nga trust in the Lord with all your heart. Kay mo tag trust in the Lord sa ato lang mind nga nag-trust ko sa Ginoo, nito ko sa Ginoo, murag nothing, murag lacking na something lacking, something dili siya impactful, dili siya powerful nga dating, no? Nga nung mas nice pa nga mohatag kag regalo bisag dili siya di siya mahal, but with the heart mas ma-impress, mas kuan pa ang mga budget kung yan mga laki adyan mo pala big super materialistic yan na ba, kay sometimes dili na need sa budget but need ang time, need ang heartedly nga paghatag effort kana nga effort. Yes, so no, then lean not on your own understanding, cause as human as we are, we make mistakes, we make decision, we make mistake to choose then nagkuan jud pud ta kanang kuwang jud pud ta og murag di siya knowledge but kuwang tag wisdom to decide wisely, to make plan, to make decision. That's why gingon diri sa Proverbs nga di ta mulin sa ato yung own understanding but we seek some guidance, we seek some wisdom to God, we seek some strength, power nga ato ning makabot, nga ato ning makuha with the guidance of the Lord, diba? Nganong we trust Him gajud sa tanan kasi siya ram nakaibaw sa ato nga future, siya ram nakaibaw sa ato kinabuhi kung asa ta padulong. That's why we trust Him and we will not rely on our own understanding kay mapakyas man jud ta din ang Ginoo kay perfect man, so ato jud isalig diha kami ang tanang desisyon, atong tanang plano
ato tanang gidan makaput ato i-trust diha kaniya. So another challenge na pod nga isulti nga trust in the Lord with all your heart, not just all on your understanding, not just all in your mind, but heart. Trust in the Lord and lean not on your own understanding. Kay mapakyas ta. So trust in the Lord, ihatag sa Ginoo ang tanan nimo plano. Kung nakakinahanglan labi na sa mga wise decisions sa kinabuhi, ihatag sa Ginoo. Trust in the Lord, commit to the Lord sa tanan-tanan. So challenge na ninyo guys. Trust in the Lord and not lean on your own understanding.